বৃহস্পতিবার মণিপুর টুপলিয়ার রেলওয়ে নির্মাণস্থলের কাছে 107 টেরিটোরিয়াল আর্মি ক্যাম্পে ধস নামে। এখনও পর্যন্ত 16 জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন দার্জিলিংয়ের 10 জওয়ান। মৃত জওয়ানদের দেহ আজ এসে পৌঁছয় শিলিগুড়ি ব্যাংডুবি সেনা ছাউনিতে। সেখানে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয় তাদের, তারপর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। जनवरी को कितना 13 तारीख जनवरी को आए थे वो और फरवरी में फरवरी को इस बार कब आने का बात था? 2 महीने बाद 2 महीने बाद। और लास्ट कॉल उनसे कब हुआ था आपसे बातचीत? बेलुका रात में भएको राति कति खेर? 10 साढे 10 अच्छा, अहिले हजुरसँग को आपके साथ कौन कौन है बच्चे? छोरा छ कितने साल के हैं? 7 दादा का नाम बोल पाएंगे? 20 साल से मेरी बुआ को नाम? करिश्मा करिश्मा